بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في درس من دروس القراءة بمناسبة ذكرى المولد النبوي لسيد الأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قررت اليوم أن أقرأ عليكم قصة لمولده صلى الله عليه وسلم. إذن في الأول سوف أسرد القصة بشكل مسترسل، ثم بعد ذلك نشرحها فقرة فقرة. إذن نبدأ. Histoire sur la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Connais-tu l'histoire de l'éléphant qui ne voulait pas détruire la Kaaba? L'histoire a commencé quand Abraha, le roi du Yémen, a décidé de détruire la Kaaba avec ses soldats et un grand éléphant. Alors, en arrivant sur la route de la Kaaba, l'éléphant s'est arrêté et s'est mis par terre, assis, et ne voulait pas plus bouger. Abraha s'est mis en colère. Quand Abraha et ses soldats ont retourné l'éléphant vers le chemin qui menait au Yémen, il s'est mis à courir. L'éléphant ne pouvait pas détruire la Kaaba. Abraha et ses soldats ne voulaient pas revenir sur leur décision et continuaient à avancer vers la Kaaba pour la détruire. Mais Allah a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres sur Abraha et ses soldats jusqu'à ce qu'ils furent tous morts. Cette année fut alors appelée l'année de l'éléphant. Cette année-là, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est né un beau matin, le lundi 12 Rabi' al-Awwal. Son grand-père Abd al-Muttalib était si content et fier de son petit-fils qu'il l'a pris dans ses bras et il est entré à la Kaaba pour prier pour lui et remercier Allah. Il a alors appelé Mohammed. Halima était une nourrice pauvre, ses agneaux étaient maigres, tout était sec autour d'elle. Les herbes ne poussaient pas et les agneaux n'avaient pas de quoi se nourrir. Mais quand Halima avait pris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le nourrir, subhanallah, ces agneaux se nourrissaient mieux et avaient bien grossi. إذن الآن سوف نشرح هذه القصة فقرة فقرة. Histoire sur la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. قصة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. La naissance هي الميلاد. Histoire sur la naissance du prophète الرسول Mohammed صلى الله عليه وسلم. Paix et bénédiction sur lui. السلام والبركة عليه أو صلى الله عليه وسلم المقصود هنا. Connais-tu l'histoire de l'éléphant qui ne voulait pas détruire la Kaaba? Connais-tu هنا كما قرأنا في صيغ الاستفهام باللغة الفرنسية l'inversion du pronom sujet et du verbe نقلب ترتيب الفعل وضمير الفاعل. Connais-tu l'histoire هل تعرف le verbe connaître. Connais-tu l'histoire de l'éléphant. هل تعرف قصة الفيل qui ne voulait pas détruire la Kaaba الذي لا يريد هدم أو تدمير الكعبة أو الذي لم يرد تدمير أو هدم الكعبة. L'histoire a commencé quand Abraha, le roi du Yémen, a décidé de détruire la Kaaba avec ses soldats et un grand éléphant. L'histoire a commencé بدأت القصة عندما أبرهة ملك اليمن قرر هدم الكعبة مع جنوده ومعهم فيل كبير. Le roi الملك a décidé قرر de détruire يهدم la Kaaba avec ses soldats مع جنوده et un grand éléphant وفيل كبير. Alors en arrivant sur la route de la Kaaba عند الوصول إلى طريق الكعبة, l'éléphant s'est arrêté et s'est mis par terre assis. الفيل توقف ونزل على الأرض جالسا, s'est mis par terre كان واقفا ثم هبط إلى الأرض
جالسا, s'y met par terre assis. Il ne voulait plus bouger. لم يرد أن يتحرك. Plus bouger, يعني لم يرد أن يتحرك قط. أبرهة أو لم يرد أن يتحرك. Il ne voulait plus bouger. أبرهة s'y met en colère. يعني أبرهة أصبح غاضبا جدا. يعني نقول en colère quelqu'un, شخص qui est en colère, يعني غاضب جدا. Quand Abraha et ses soldats ont retourné l'éléphant vers le chemin, عندما أبرهة quand أبرهة وجنوده يعني أرجعوا الفيل نحو الطريق الذي يؤدي إلى اليمن qui menait au Yémen, elle s'est mise à courir يعني بدأ الفيل في الجري في اتجاه اليمن. لماذا؟ لأن parce que l'éléphant ne pouvait pas détruire la Kaaba, لأن الفيل لا يستطيع هدم الكعبة. Abraha et ses soldats ne voulaient pas revenir sur leur décision. يعني أبرهة وجنوده لا يريدون revenir عن قرارهم بهدم الكعبة. Et continuer à avancer vers la Kaaba pour la détruire. واستمروا في التقدم التقدم vers نحو في التقدم نحو الكعبة لهدمها. Mais Allah a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres sur Abraha et ses soldats jusqu'à ce qu'ils furent tous morts. ولكن الله سبحانه وتعالى a envoyé يعني أرسل هنا في الماضي le verbe envoyer في الماضي نستعمل الفعل المساعد avoir a envoyé أرسل الله سبحانه وتعالى des oiseaux طيرا أبابيل des oiseaux qui ont jeté الذين رموا بالحجارة des pierres الحجارة على sur Abraha et ses soldats jusqu'à ce qu'ils furent tous morts إلى أن ماتوا كلهم أو إلى أن هلكوا. هنا furent ما هو إلا le verbe être الفعل يكون مصرف في ال passé simple, ce qu'on appelle le passé simple الذي يستعمل في السرد أو في الحكي. Cette année fut à l'heure بمعنى est à l'heure. كذلك هنا le verbe être est conjugué au passé simple لأننا نسرد نحكي قصة. Cette année fut à l'heure appelée l'année de l'éléphant. يعني هذه السنة سميت إذن عام الفيل, l'année de l'éléphant. Cette année-là, هذا العام, notre prophète bien-aimé صلى الله عليه وسلم est né. يعني في هذا العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. Un beau matin في صباح جميل, le lundi 12 ربيع الأول, اليوم الاثنين 12 ربيع الأول. Son grand-père عبد المطلب était si content. يعني جده عبد المطلب كان يعني فرحا جدا, si content, très content. Si content بمعنى très جدا, si content et fier وفخور. Et fier de son petit-fils qu'il l'a pris dans ses bras et il est entré la Kaaba pour prier pour lui et remercier Allah. يعني هنا كان فرحا جدا وفخورا بابنه الصغير de son petit-fils الذي أخذه بين ذراعيه qu'il l'a pris dans ses bras, pris يعني أخذه dans ses bras ذراعيه et il est entré ودخل إلى الكعبة et il est entré à la Kaaba لماذا pour prier ليدعو pour lui ليدعو له يعني للرسول صلى الله عليه وسلم et remercier Allah ويشكر الله سبحانه وتعالى. Il l'a alors appelé Mohammed وسماه محمد صلى الله عليه وسلم, سماه جده عبد المطلب محمد. حليمة était une nourrice. حليمة يعني سيدتنا حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانت مربية وفقيرة. était une nourrice يعني ترضع الأطفال يعني وتربيهم. était une nourrice يعني ترضعهم وتربيهم. une nourrice pauvre فقيرة. ses agneaux, l'agneau هو الحمل يعني يعني هناك يعني الخروف والحمل هو صغير الخروف. سيزانيو يعني حملانها إتي ماغر كانوا عجافا يعني كانوا ضعافا عجافا. إتي ماغر تو إتي سيك أوتور ديل, كل شيء كان جافا حولها يعني كان الجفاف وكان الجذب والقحط. les herbes ne poussaient pas. les herbes هما النباتات والأعشاب. pousser هي زعما تخرج من الأرض, لم تعد النباتات تنبت إلى خارج الأرض. ne poussaient pas. Et les agneaux n'avaient pas de quoi se nourrir. والحملان لم يكن لديها على ما تتغذى, لم يكن لديها ما تتغذى عليه. se nourrir بمعنى يتغذى.
Mais quand Halima avait pris notre prophète Mohammed pour le nourrir, ولكن عندما, mais quand Halima, Sayyidina Halima Sadi, avait pris, أخذت notre prophète رسولنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لتغذيته أو لإرضاعه pour le nourrir, subhanallah, ces agneaux se nourrissaient mieux et avaient bien grossi. يعني حملانها أصبحت يعني تتغذى وكبرت avait bien grossi وكبرت كثيرا وأصبحت تعطي يعني حليبا وفيرا. إذن أتمنى أن تكون هذه القصة نالت إعجابكم، وهي قصة بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.